Do not betray me. I will not betray. Bring me the menu. Bring me the menu. Bring me the menu. I came to the beach for a dead person. I bring you a cut. I will bury you. Barb, Barb, Barb. I'm feeling full. Please ignore. I tidied up your room. Je demande à Avia de ne pas clarifier, je vais le faire. Révèle-lui le sujet. Je suis il faut de quoi? Confesse tes péchés à qui? Waouh, waouh, waouh. Il ne faut pas oublier. Je contournerai ces choses si je ne comprends pas pourquoi ils sont nécessaires. Proszę cię, Abichaj, nie denerwuj mnie. Zdenerwuję. Powiedz, dlaczego przyjechałem z zagranicy? Czym mówisz? Nadał imiona Kafat Mao Er Barbara. Cały czas gestykulujesz rękami jak dziecko. Nic dziwnego, że przeprowadziłam się do Miami. Я прошу Авихая не ставить меня, я сам играю, ты сукин сын. Давай, ты, подонок, послушай это. Я дам тебе стул. Я тебя сломаю, ради бога. Съешь это. О боже, какой придурок, как ты разговариваешь со своими ногами? Неудивительно, что я переехал в США. Приезжай в Саудовскую Аравию. Nas férias desejo viajar para qualquer lugar. Você pode vir, eu realmente quero, mas o tempo todo preciso que essas pessoas sejam afastadas de mim. Minha camada está jogando no. Bringen, ich werde selbst dorthin gehen. Sag, Lena, was ist los? Ich frage. Kleine Liebe gestanden, Boden aufgebrochen. Hör nicht auf mich, betone Unterschiede. Es scheint, dass ich nicht zu den Quellen gegangen bin. Te lo pido, Abiyai, no me expongas. Exponer. Dime, ¿por qué realmente vine del extranjero? ¿De qué están hablando? ¿Arriba? Niño, eres un desastre. Así hablas con las manos. No es de extrañar que me mudé a Miami. אני מבקשת אביחי לא לביים אותי, אני אביים. תגיד לה, מה, באתי חול על מה, תראי תחת טעות ולפרק אותה. מלא, ילד פחליה, כל כך אתה מדבר עם העיניים, לא פלא שעברתי למיאמי. أطلب منك أبيحاي ألا تحرجني. سأحرج. قل لي لماذا جئت من الخارج؟ لست بحاجة لتفكيكهم، ما أخبارك؟ طفل صغير تحيي عندما تتكلم بيديك ليس غريبا. انتقلت إلى